সব কিছু রেডি করে নিয়েছি। তো দেখো मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा ओ मन्नू मैं तो गया तेरे दिल में टंक लगाऊंगा हुण पिंड ना वापस जाऊंगा ओ मन्नू मैं तो गया बंदा जीता था खुल के तेरी गली में आया भूल के जी चंगा भला सी मैं लुट पुट गया मैं तो लुट पुट गया लुट पुट गया मैं तो गया मैं तो लुट पुट गया लुट पुट गया उड़ की तरह मैं तो लुट पुट गया। মানে একটা ভিডিও করতে নিয়েছিলাম, তাও পিৎজার তো বলছিলাম যে আমার ভাইরে খাওয়াবো, তো আমার ভাই ঘুমায় গেছে, তো পিৎজাটা এত ভালো হয় নাই, এর জন্য আর কোনো ভিডিও ক্লিপ নেই নাই, কারণ নিজেরই মন খারাপ হয়ে গেছে, এর জন্য আর কোনো ক্লিপ নেওয়া হয়নি ফার্স্ট টাইম, তো এর জন্য আর কেমন হয়েছে। তো আর কিছুই না, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই। সবাই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবা।